An SABC News presentation. Hallo en welkom by Fokus, ek is Lenet Francis. In vanaand se program kyk ons meer in diepte na die veelbesproke kwessie van hydrobreking, oftewel fracking in die Karoo. Die energiereus Shell wil graag aardgas in die gebied ontgin, maar inwoners van die Karoo gebied het duidelik uiteenlopende menings oor die planne. Die Engelse woord frack of fracking word die afgelope paar maande meer dikwels deur Suid-Afrikaners gebruik. Internasionaal het hidroliese of hydrobreking nie oral 'n goeie reputasie nie. Energiereuse soos Shell wil dit nou hier op eie bodem gebruik om aard- of skaliegas te ontgin. Dis nou as eksplorasie bevestig dat Suid-Afrika wel van die wêreld se rykste gasreserwes het. Tans geld 'n nasionale moratorium op alle aansoeke vir gaseksplorasie, terwyl 'n taakspan die omstrede hydrobrekingsproses ondersoek. Die taakspan se verslag word nog van dese maand verwag. Regisseur Karen Dorweel en kameraman Byron Taylor het die graafry net omgewing in die Karoo besoek en in deel 1 van hulle spesiale verslag vind hulle uit wat skaliegas is en hoekom Shell so gaande is oor Suid-Afrika se reserves. Sarah Tompkins besoek graag haar geliefde uitkykpunt oor die Karoo vlaktes. Dis egter met minder ywer en ook kommer dat Sarah die skrywer Eve Palmer se grootste vrees vir die einste Karoo in haar boek The Plains of Kamdebo aanhaal. In October they struck gas. It was the first strike in South Africa of any significance. And as it burned, it lit up the world. And the countryside was beside itself with anticipation of what could follow. Would oil be next? In Pretoria, I used to say, Lord, I know we need oil, but let it be somewhere else. Soekers se soeke na olie en gas in die Karoo het min opgelewer. Nou 40 jaar later wil verskeie energiereuse weer gas soek. Die vermoede bestaan dat hulle dit gaan vind, en sommer baie, onder meer hier, duisende meter onder die Kamdebo vlaktes. Die Samara privaat wildreservaat strek oor sowat 28.000 hektaar tussen Graafrenet en Peerston. Sarah Tompkins gooi die afgelope 15 jaar hart en siel in die rehabilitasie van die oorbeweide bos. 2,5 jaar gelede het 'n kennisgewing van die Boondoe Gas en Oil Maatskappy Sarah onkant betrap. Thank you so much. Great pleasure. That's perfect. Well, we had absolutely no idea what was going to take place at the time because they didn't have to divulge that the process was a fracking process. So all we knew about was that they were coming to explore on our land for gas. Fracking is die informele woord vir hydraulic fracturing, oftewel hidroliese of hydrobreking, 'n proses wat wêreldwyd gebruik word om aard- of skaliegas te ontgin. Boondoe se planne vir Sarah Tompkins se grond was maar net die punt van 'n ysberg wat die afgelope 2 jaar enorm gegroei het. Boondoe, Falcon, Shell, Sasol en Anglo het almal aangedui dat hulle ten minste wil uitvind of daar skaliegas is in Suid-Afrika en hoeveel daar is. Die gebied waarin die maatskappye belangstel strek oor nagenoeg 300.000 vierkante kilometer wat die Karoo insluit. Maar waar kom die gas in die aardkorse skalielaag vandaan? En die gas kom van die ontbinding van en die verandering, die termiese verandering van die koolstofmateriaal in die skalie self. Drukking en hoë temperatuur en indringing van doleriete. Die wêreld se bekendste skalielaag is seker die Marcellus-skalie in Amerika. Maatskappye soos Shell ontgin al dekades lank aardgas in hierdie laag. Maar geoloë en hidroloë by die Universiteit van die Vrystaat meen Karoo-skalie het net daardie iets wat dit uiters gesog gaan maak. Gebruik ons die Marcellus-skalie. Dan kyk ons trek hier streep. Dat is mooi, dan gebruik ons die Suid-Afrikaanse White-Hill-formasie. Dan trek ons hier 'n streep. Ons raak amper net een verskil, en dit is die dolerietvoorkomste in ons Karoo kom. En dis waar die groot verskil het tussen ons en hulle.
So as ek kan aangaan, ons het verseker die gas. En ek qualified guess, is dat ons meer as die Marcellus het. Professor van Tonner verduidelik Suid-Afrika se skaliegasskat aan hand van hierdie grafiek wat deur die Amerikaanse Energievereniging saamgestel is en tans Rusland uitsluit. Daar volgens plaas hulle ons 5de meeste gas. En ek is verseker, want hulle het nie geweet van die doleriete en al die ander grootes nie, ek seker ons gaan na 3de toe opskuif. Ek is redelik vol vertroue daar. So wat ek wil sê, ons het gas en ons het baie gas. Iets wat nie ongesiens verbygegaan het by Shell nie. Shell meen trouwens daar kan tot 485 triljoen kubieke voet gas in die Karoo wees. Met nuwe tegnologie tot sy beskikking het die maatskappy die nasionale boorkernbiblioteek buite Donkerhoek besoek en Soekor se 40 jaar oue rotsmonsters van die Karoo indringend bestudeer. Shell het in Desember verlede jaar by die Petroleumagentskap van Suid-Afrika, oftewel PASA, aansoek gedoen om 'n lisensie vir eksplorasie oor 'n gebied van 90.000 vierkante kilometer. We have reason to believe that there is some significant deposits of gas, that if it's a God-given resource, naturally it needs to be responsibly, sustainably, and in an environmentally sensitive manner, be harvested. Skaliegas is 'n fossiel brandstof, nie steenkool. Die Suid-Afrikaanse regering moet skoner alternatiewe vir steenkool as hoofenergiebron van elektrisiteit vind. The case for gas is actually quite compelling because gas is 40% more energy efficient than coal-fired power stations, but also 50 to 70% less CO2 footprint than coal-fired power stations. So the beauty about gas is that it can be used for electricity generation using combined cycle gas turbines, which are really the size of a coffee table. It's the size of a single jet engine, and then it generates electricity. You plug it onto the grid, and it is 10 times more efficient, really, than coal-fired power stations. Sou Shell lisensies vir die eksplorasie en dan die ontginning van aardgas in die Karoo bekom, sal hy ook hydrobreking of fracking as metode gebruik om die skaliegas diep onder die grondoppervlak los te woel. Bonang Mohali verduidelik wat die proses behels met animasie van Shell. It's the intersection of the two technologies, the ability to drill the wells not only vertically but also horizontally at a distance. And the second technology is to be able to put this mixture of water, 99.5% water and sand, at high pressure at a distance, normally 2.5 to 4,000 meters below the surface, to crack small features that are no bigger than matchstick sizes into the shale rock itself to liberate the gas. En dit is juis hydrobreking wat tans temperature in die Karoo nog hoër stoot. Net hierna deel 2 van ons spesiale verslag oor moontlike hydrobreking in die Karoo. Bly ingeskakel. Welkom terug. Boere in die Karoo vrees dat hulle behoorlik gaan deurloop sou maatskappye soos Shell uiteindelik lisensies kry om skaliegas te ontgin. Grondeienaars sal finansiëel nie baat by gas wat op hulle grond ontgin sou word nie, omdat hulle nie langer die regte op ondergrondse minerale besit nie. Die ander vraag is of daar genoeg water is vir hydrobreking, maar soos regisseur Karen Dorwil en kamerman Byler Taylor berig in deel 2 van hul spesiale verslag, is die grootste kommer besoedeling van daardie kosbare water. Vanweë laat reëns het die Nweba dam by Graafrenet nog oorgeloop 'n dag voordat Fokus dit besoek het, maar die Karoo is berig vir sy lang droogtes. Veral boere voel dit in die veld en in die sak. Die boere met wie Fokus gepraat het, meen Shell gaan net te veel meeding om die kosbare bron. Underground water is the key to farming in this whole area. There's very little surface water left after a month or two of drought in these areas. And it's all about technology, and it's all about the ability to extract water from the ground. This is why you make the desert blue. Fracking is a direct threat on the underground water system of the Karoo.
Jonathan Deal is die voorsitter van die Treasure the Karoo Action Group, oftewel TKAG. Die organisasie verteenwoordig baie van die mense wat gekant is teen Shell se planne vir hydrobreking. It's an extremely water-thirsty process, and by 2025 in South Africa, we won't have enough water for our own needs, never mind 20 million litres per one frack per one well. Na 'n onlangse besoek van professor Gideon Styl aan die Amerikaanse staat Pennsylvanië, het geoloë en hidroloë by die Universiteit van die Vrystaat 'n goeie idee van hoeveel water nodig is vir hydrobreking. Vir een boorgat om gevrek te word is 4 Olimpiese swembaddens. En in totaal, ek kan die getal sê, is 10.000 kubieke meter. Dit kan meer wees van omstandighede, dit kan ook minder wees. Shell se grootpas sê die inwoners van die Karoo het niks om te vrees nie. We, after the first public consultation process, went on record in writing to say we are never going to compete for water with the people of the Karoo, either for human, animal or even agricultural use. Die slim mense in Bloemfontein meen trouwens dat Shell nie die Karoo se kosbare water nodig het nie. Dr. Loog reken slegs 3 cm water van die Gariepdam oor 'n oppervlak van 300 vierkante kilometer kan aan al Shell se behoeftes voldoen. En dan is daar die water wat afloop see toe. As mens die gemiddelde daaglikse vloei oor die Ogapies vat, is dit 212 kubieke meter per sekonde. En as jy net 'n dag se oogvloei water vat, kan jy 1800 boorgate vrek. En daar is ander bronne tot Shell se beskikking, soos brakwater wat diep in die aardkors voorkom, sogenaamde bruinwater en selfs seewater, waarvan die ontsouting egter duur is. Sou Shell die water vind wat hy benodig, is 'n ander en amper groter kommer wat met die water gebeur. Daai chemikalie wat hulle in die boorgate instop, is suur, dis lidelike goed. Ok, nou word die 1% mengsel, chemikalie, saam met die water gebruik. Dit word in die gesteente ingesit onder hoë drukke, nee, ek weet nie, vir 'n paar dae, en dan losgelaat. Met ander woorde, die chemikalie los nou die gesteente op. Daar's suur in, daar's alles. Nou kan jy ons, en ek gaan Engels praat, want almal ken dit in Engels, is backflow. Daai backflow water, as jy 4 swembaddens inpomp, dan gaan daar gemiddeld 1 swembad se water terugkom. En die swembad se water is vuilkaar, en ek kan vir jou sê, hy's tot 10 keer meer soutte as seewater. Sonder kosbare water sal Lotuswil se koöperatiewe groentetuin vrek. Jane Simon vrees Shell se planne vir hydrobreking kan die einde van haar inkomste beteken. Ons is bang wat die vrekking aan die water ook gaan doen, want dit kan ook die water besoedel. Daarom en ons het maar min water op in Aberdeen. As dit ook nog besoedel word, gaan ons kinders ook siek raak en ons self gaan siek raak. Ons plante sal nie kan groei as ons water besoedel is nie. Dit is gevaarlike afval en dit moet sodanig behandel word. Nou wat hulle in Amerika doen in 'n slaagie, ek gaan vir jou reguit sê, 'n slaagie, ek moet absoluut eerlik wees, op 'n slaagie die meeste plekke. Hulle vat daai water na suiweringsaanlegte toe. En daar's toetse opgedoen. Pittsburgh Universiteit het getoets. Daai water kom nie suiwer uit. Doug Stern is die 4de geslag wat boer op die plaas Rietpoort buite Graafrenet. Die Bloukransrivier loop deur sy plaas en verskaf broodnodige lafenis vir sy weiding en skape. If you just look at this river behind us has a catchment area which feeds the Graafrenet Dam. It has a catchment area of kilometers away from here. Now, if they're going to be drilling anywhere up this valley, the probability of contamination is huge. It is there. Tydens Doug se onlangse besoek aan die Amerikaanse skaliegasvelde was daar 'n moratorium op hydrobreking in die staat New York. 3 days before we left the shores of America, the governor of New York State actually lifted the moratorium other than the watershed for New York, that's the Catskill Mountains and the Delaware River. Now, the significance of that is they were admitting the probability of polluting their waters. Bonang Mohale gee die onderneming dat Shell al die chemikalieë wat hy wil gebruik sal verklaar.
A majority of them are biodegradable, but also they are handled with absolute sensitivity, and they are cleaned up afterwards to ensure that the impact to the environment is minimal, if not totally and absolutely eliminated. South Africa can take solace in the fact that wherever we have been, we have never walked away from a mess that we've created ourselves. Leiers van die Graafrenet Skaligas Gemeenskapsforum glo die ondernemings van Shell. Shell has assured us that they will bring in water, they will source in water for their project. There is no way that our water can be affected in any way, be it contaminated or not. Daxton meen die stofbesoedeling wat duisende Shell vragmotors in die Karoo kan veroorsaak, sal 'n impak hê op voedselsekerheid. Animals will not feed on that contaminated, dusted plant, which then impacts on their productive capacity as well as their reproductive capacity. Die prokureur Derek Light verteenwoordig meer as 200 Karoo boere wat omgekrap is oor Shell se planne. Light meen die wet op die ontwikkeling van minerale en petroleumhulpbronne, oftewel die NPRDA, en die nasionale wet op omgewingsbestuur, oftewel NEMA, maak geen voorsiening vir die ontginning van skaliegas nie. South Africa has nothing in place. It would be irresponsible for this government to allow shale gas exploration utilizing hydraulic fracturing as an exploration tool, which is actually a production tool, when we've got no regulations in place. Even if that legislation was in place, we don't have the inspectors to monitor and police this type of thing. One just has to look at the mining operations in Mpumalanga and the problems there. The government won't only give a license to Shell for this project, while it is unsure whether the lives of the people will be in danger. You understand? We don't want that on our watch, on our record, that Area X was messed up, while we were the regulator, and the country does not want that. In fact, the Constitution does not want that. Teestanders van hydrobreking het reeds die handves van menseregte in Suid-Afrika se grondwet geraadpleeg en meen die regering is verplig om 'n omgewing te verseker wat nie skadelik is vir mense nie. Maar dan is daar ook die mense van die Karoo wat meen dat hulle reg op werksgeleenthede net so swaar weeg. Net hierna, kan hydrobreking die Karoo se kors van werkloosheid en armoede breek? Bly ingeskakel. Welkom terug. Van die dorpies in die Karoo het 'n werkloosheidssyfer van so hoog as 80%. Sou skaliegas in die Karoo ontgin word, erken Shell dat hy hoogs geskoolde arbeid van selfs die buiteland kan inbring. Duisende inwoners van die Karoo hoop egter dat Shell ook vir hulle en hul kinders werksgeleenthede sal skep. Hier is die derde deel van regisseur Karen Dorwiel en kamerman Bailey Taylor se spesiale verslag. Werksgeleenthede is maar skraps in Nieu-Bethesda, maar lawaaivolle stedelinge en toeriste hou van die stil klein plekkie in die Karoo. En kunstenaars soos die hou weer van die toeriste, omdat hulle brood op die tafel sit. Ook in Nieu-Bethesda gons dit oor Shell se planne, en stoom Julia mal gas as sy dink aan wat hydrobreking kan veroorsaak. Om nou 'n klomp trokke en 'n klomp geraas, ek dink dit gaan ons toerisme baie minder maak. Die aardsentre alleen op hom eie voed 21 families. En daar is dan nie die toeriste geld nie inkom nie, dan wat gaan van die klein dorpie word. En dan is daar ook nie net die aardsentre nie, daar's mense wat klein stalletjies voor die eilands het. Daar's mense wat restaurantjies en sulke tipe van dinge doen. Samara se eienaars het Boendo se planne vereers afgeweer, maar Sarah Tompkins vrees wat in die slag kon bly as 'n energiemaatskappy boorplatforms oprig. There are ancient cycads on this property. There are old roads that used to be used with ox wagons, and we've discovered fossils on the property that date back to 253 million years ago. We've created employment in this region. We've brought tourists from all over the world to this incredible place called the Karoo. Maar vir duisende mense is die Karoo ook 'n harde, ongenaakbare wêreld wat inwoners arm en honger laat. Die Graafrenet Skaligas Gemeenskapsforum het fokus aan mense soos Bertram Belwana in die Umasizaki Township voorgestel. Met sy karige pensioentjie van R1080 per maand sorg Bertram vir baie van sy werklose kinders en kleinkinders.
You get into a house, you'll find that in one house there's maybe 1 or 2 people who are working. In some houses you'll find that there's nobody working. So most of them are depending on the old age grant of the old man or the old lady of the house. Die forum steun Shell se planne vir hydrobreking. Should that project come, that will assist in alleviating poverty first, and secondly, come with job opportunities. As my colleague has said earlier, that there are a lot of skilled and qualified people that were forced to leave town for job opportunities elsewhere in the cities because there is no such opportunities right here. Dawie Pitter besit 3 besighede in Graafrenet en is ook visievoorsitter van die dorp se besigheidskamer. Dawie beskou die forum se beleid teens hydrobreking as kortsigtig. Of course, it's very easy for a person whose life is not going to be affected by this process and who might get some advantage out of it, which they don't presently have. For instance, the guy that does not have a job right now, of course he's going to say yes. En Shell sê ook ja, werksgeleenthede gaan daar geskep word, veral as hy uiteindelik gas sou ontgin oor 'n periode wat van 15 tot 100 jaar kan duur. Even at the time that we are looking at areas where we're going to drill, we'll be wanting to create roads. And there we'll be looking at local labor to help us grade these roads to be able to create a path that will lead us to where these potential wells are going to be. So we'll use local hydrologists, geologists. We'll look at buying all the machinery that we need, the cars, the drivers, the security companies, the personnel from the area. In Graafrenet se Kroonbuil Township hoop Louise Massimela dat die ondernemings van Shell armoede in die Karoo op sy kop sal draai. Dat het vir ons hoop op die einde van die dag. Ons kinders kan weer in die skole wees. Ons tieners wat buite die dorpe werk in stede, kan dan weer terugkeer huis toe en selfs na die bejaardes by die huis kom kyk. Maar selfs met 'n werkloosheidssyfer van 86%, meen Moses Tunjana dat die prys van sekere werksgeleenthede vir 'n dorp soos Aberdeen net te hoog is. Werk is baie skaars, maar dit sê nie dat werk moet so dan skaars wees dat ons enige ding in ons lewe kan doen nie, in orde om ons lewe tot op 'n geskiedenis te bring van goeie gesondheid. Om te breek of nie te breek nie. Die mense van die Karoo sit nie langs dieselfde vuur nie, maar almal is dit eens dat die Karoo nie op die offeraltaar van energiereuse mag beland nie. This Karoo also belongs to us, as well as it belongs to the anti-fracking group. We love this Karoo and we want it safe. Die Treasure the Karoo Action Group het in samewerking met die sanger Jitsvinger met hierdie liedjie vorendag gekom om sy boodskap te versprei. Die sploeg is disaster, bekend as fracking. 'n hydrauliese drill, kraak rotse 4 kilometer ondergrond. In die Karoo is die natuurlike gasgroot, sowel as die skelle maniere van die wouders moet die natuur beskikbaar gestel, wat bedoel is vir mense in die aarde. Uit een van Kroonbuil se erwe is die boodskap van die probrekers ewe sterk. En het professor Gerrit van Tonner die woorde vir almal wat nog wonder. Hulle gaan vrek. So, daar's nie 'n kans dat dit nie gaan gebeur nie. Ongelukkig. Dit was dan Fokus, kykers, kommentaar en voorstelle is altyd welkom. Skryf met die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2 en u kan gerus ook 'n lid word van ons Fokus groep op Facebook. Sterkte vir die week, geniet ook u erfenisdag, eerskomende Saterdag. Van my Lenet Francis en die res van die Fokus span, totsiens tot volgende Sondag. Daar's nie 'n kans dat dit nie gaan gebeur nie. Ongelukkig.
Dit was dan Fokus. Kykers kommentaar en voorstelle is altyd welkom. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2 en u kan gerus ook 'n lid word van ons Fokus groep op Facebook. Sterkte vir die week, geniet ook u erfenisdag, eerskomende Saterdag. Van my Lenet Francis en die res van die Fokusspan, totsiens tot volgende Sondag.